6 hours later. Go sa go. May mga kasama pala talaga tayong mga Tagalog, so kailangan natin mag-Tagalog ngayon. Mag-adjust. Okay lang, Okay lang. Today we will Yay. be traveling to Lucena para mahabol natin ang 2:30 na biyahe papuntang Marinduque. Then we will stay the night sa Marinduque po. So we will have island hopping and as well as akyat in the morning to trek Luzon Datong. So it's around 15 to 20 minutes lang naman na akyat. So hopefully maaga tayo para hindi masyado mainit. Then in the afternoon, island hopping tayo. Then kinagabihan magsistay tayo sa Buwak. Sakay na putag boat. That's the ship. Port of Balanacan, Marinduque. Welcome to Marinduque. Good morning, Philippines. Na kami diri sa Marinduque Port, kinagulat sa mga van. Mga kauban. Good morning. Okay sa idok dito, dili. Ano, dili ka siya diha? Time check, 4:45 in the morning. Nagsugod na may backpass padulong sa Luzon Datum. This would be 468 steps. So, see you at the top. Parang ano, 5:25 na. Nagsugod na og rice ang sun. Good morning everybody. Nagpaabot mi na mo rice ang sun. Nadiri ang Luzon Datum. Hayag-hayag na. Makita na ang muhon sa heart of the Philippines. That's the one. So since narito ang nakabutang na South, so narito ang Mindanao. West, North. Good morning, Philippines. Hi, Ma'am Rach and Sir Sar. My new travel buddies. Good morning from Luzon Datum here in Marinduque. Heart of the Philippines. Ano yan, sir? Welcome to the heart of the Philippines. Oh, yes, thank you. Ayan. Ayan. Ibang heart. Halos isang oras na kami nagantay dito para sa makita yung view. Hi, Ma'am Sid. Hi. Hala, saan yan yung yung muhon ba, muhon? Hello everybody, good morning. Hi, may nagbablog na dito. So guys, kay cloudy man, dili kay makita ang beauty sa sunrise. Mangnaog na ta. Let's go down. Okay, magpa-picture na ta dito sa muhon. Naog na ta dito sa spiral staircase. Look. Everybody's getting ready for the group picture. Halina kayo guys. Okay, we're done here sa Luzon Datum. Ning naog na ako mga kauban. Ako lang videohan din ng walay tao. Ayan. Naog na ta. Bye Luzon Datum. Kain muna tayo. Kain muna tayo dito guys. 9 a.m. already. And namin karon dito sa Santa Cruz, Marinduque. Nagpa-picture mi diya sa Morion bust. And right over there is the Santa Cruz Church. So let's go there. Okay. Tapos na kaming mag-photo op dyan sa Morion bust. So let's go to the beach na. Ready na ang all mag-island hopping. Masa kita nga lugar, sir? Karon, Oh. Santa Cruz. Tapos mga tuta sa Maniwaya Island. Maniwaya Island hopping. Wow. Sa ilang kita may mga program like still pa mga bata, wala sila nga, wala siya lain-lain siya. Ito ko na lain-lain. Wow, white sand kaya dito. Hi everybody! Say hi! Happy na minabot sa Home Island, first island. We're going to the sandbar. Saan yung pangalan na ng sandbar, sir? Palad? Palad Sandbar.
May palat ka ba? Balat lang ha, balat. Wala nice kayo din mag ano ay. Nice din lang mag road. Oh, bayo na. Ano nakabulan yung tiyan mo? Alago. Dumingon ka nga. Dili na binulan tinuig na ni. Hi guys! Welcome to Palat Sandbar here in Marinduque. Andun yung mga kasama ko. Busy pa na to kasi nagdo-drone shot. Ito lang tayo sa likod. Bye na, Palat Sandbar. Off to the next island. Welcome to Ellis Rock, the second island that we visited here in Marinduque. Hello guys. So that's the Ellis Rock Formation. Pa-picture ta dito. Ay, kanindot sa Pilipinas, Jude. Hi, Rach. Hi, Zar. Hi. Ano nila mag-photo op, soy? Kanta mag-hallelujah. Hallelujah. Ato bang gamay? BTS. Grabe kayo ang artista. Daghang kayo kuan. Uy, nag-drone shot naman din si Sir Dere. Wait lang. 1, 2, 3. Go. Pagwak na, go. Ang ganda ng Pilipinas. Again, nata diri sa Marinduque. Hi, drone. Unaram din sila dito. Off to the next island for lunch. Welcome to Maniwaya Island. Oh, welcome to Maniwaya Island. Kayong maniwaya sa kanya. Happy birthday, Papa. Kaon na. It's time to eat here in Maniwaya Beach. Yun, Maniwaya Beach. So we're here now at Port of Santa Cruz. You can meet dito sa Maniwaya Island. Bye for now, Maniwaya Island. We're going to Boac now. Naman, abot na mong van kay mag-tour pa mi karon sa Boac, sa Marinduque capital. 3:17 na in the afternoon. Gabihan na Migila guys. Nandito karon sa provincial capital of Marinduque. Everybody is busy taking pictures. Day 1 of our Mima Road tour is done.